नागपाल कहला माने समस्ते डरिवे ता माने जानि ताओ नागपाल बेकार टोकाड़ा अति उत्पादिया नागपाल झियो को जदी कमेंट मारिबो थयो तमे माडो खाइबो किए पिटिबो चाकरिया लोक नो बिजनेसमैन नो एई बेकारी टोका घरे चारि भाई तीन जण एंगेजमेंट सान भाई बेकार भौमीटा जदी पर जगह की कमेंट मारला ये तीन भाई जीवेनी एई सान भाई ता दळ को नेगी जीवो से टोका को पिटिकी गोटले पकेबो हो ना रास्ता खराब हो गला कि एउटा अन्याय मरि गला रास्ता अटकेइबे किए एही माने किंतु सेही माने हम पई बेकार 100 टका दिया हिबो बेकार पिलाटे को जा आलू आनिबो पियाज आनिबो टमाटो आनिबो जदी 20 टका बढ़ला से खाई देला ताको हिसाब मगा जाय घरे जोति पई ये पिला हुए जे पछे इटा पिटिया रे जीबी किंतु मु चेन्नई पड़ी पछे दादन करी चाकरी टेंशन जेतले मो ऊपर हेगला कोन करिबी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रो दे देली किछि चाकरी नाही हठात गुटे चाकरी बाहला नंदनकानन रे सरकारी चाकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ कोन योग्यता अष्टम श्रेणी पास मासुकु दरमा 72,000 टका राणो विद्यारण मु खाली फॉर्म लेखि की देई मते से जे फॉर्म ता देले मते कहले काली लास्ट डेट अछि मु राती रे पळेली नंदनकानन जाकी से नंदनकानन गेट पटे गळे दिल भाई मो फॉर्म टे भी रखो जने कहला भाई तमे केते पाठ पढियो मु कहली बीए ना बीए एठी परा अंडर मेट्रिक मगाई किंतु अप्लाई करछो कि जेति सेउडा सब एमएससी भी अछनी एमबीए भी लागि अछन तमे पाइबोनी मु कहली मोर निष्ठा अछि मु पाइबी चलला इंटरव्यू रिटिंग क्वालिफाई फिजिकल क्वालिफाई भाईवा क्वालिफाई एकिया ओके मते कहले तमे चाकरी करियो मु आनु तो एग्रीमेंट 72,000 टका खेल लागि माइल दस्खत फाइनल कागज ता एग्रीमेंट ता नेकी पूरे देले गडरेज भितरे अच्छा सेते बेले मो मुंडरे पछला रे एकोर जतो मु बुझी नै चाकरी ता को एग्रीमेंट दस्खत मार 72,000 टका आपण मारिबे ना मारी देली मु कहली चाकरी ता कोन हठात से ताकर जे हेड थिले मते कहले बबू हमरो এই 7 वर्ष तले हठात बाघ 8टा खने मरि गली सरकार कहले बाघ काहे की मले ताकू कोन खाइबा नै दउतलो सिए सुउतले ना उठुतले कोन लगो कहली सबुडा सस्पेंड करदेले 15 खने এই 4 दिन तले हमर गुटे गण मनुष्य थिला हेया मर जाई मुइन ता माने ता छालो टिकी रखि दे तमे पिंदी की गण मनुष्य ही रहि बापा राणे ढिकी गेली आउ कहलियो कोन एग्रीमेंट मारछैली तापर पुलिस ठेकी मु कहली ना बाबा करदबा जे किंतु सारे किछि असुविधा नै आनो ड्रेसटा छालो टिके आनले पछाडू एई एती जाय सिलाई करदेला पर मु सर कोन देखाउ सिपाजी बोलिया कहले तो गां रे के सिपाजी देखि नई की ठिया एई सबले चाली मु कहले अच्छा जदी खुशी हेयु कि ताली मारियो मु कहली कहला ना सिपाजी एई मारियो मु कहले ओके आपण देखि दिबे जे नंदनकानन जाई गोटे जीवन घर अछि जे कोन मनुष्य घर छोटिया राउंड मझिरे गोटे छोटिया घरटे अछि सुकिला गछते साइड रे पानी देखि जन तो मते नेकी राती रे छाडी देले सेतेबेले मते डिसेंबर 13 की 14 बदे मोर जॉइनिंग डेट थिला जाई की रही गला परे मते कहली घर भितर गली जीवु ए डाळ टिके झोलिबु एई पटे बुलिबु जिए जहा देले खाइबुनी बस डिसेंबर मास स्कूल छुआ भर्ती ता पर रात 10,000 बड़ मनुष्य बड़ मनुष्य घर भितर गली जाउची डाळ धरि झोली जाउची 4-5 दिन हे गला मु पूरा रेडी हो ये चाकरी ओके 72,000 करमा 5 दिन पर सरी डिसेंबर 25 तारिख राणो सेदिन बोधे 50,000 खंडे मो चारि फुटे मु बण मनुष्य भितरे हो ए बण मनुष्य नाचिलु मु बण मनुष्य ताली बाई मु आंबो खाई ओके माने एते लोक जो देखुछन मु भारी एक्साइटेड आ से जा कहउछन मु कोठी हठात कि उडे बाळुगा थिला मते रे बण मनुष्य से डाळ धरि झुलिलु मु कहली ओके गली धरी पकेली झुलिली सब ताली मारते आ बड़ बड़ एकर सुंदर हां एई मापर हेईची 12 थर खंडे पर एईटा सला सुकिला गछ डांगल डाळ भांगला माने मु इमिति हेईची उड़ी गली नेक्स्ट गैलरी का भीतर पड़ी हेडा बाघ गैलरी ता पड़ी तो जाई के कुआडा ओनेला हेडा बाघ हठात की पब्लिक पार्टी गले छुआ ए आदि बण मनुष्य बाघ आउडे रे पड़ी बड मजा आबो बण मनुष्य बाघ को मार मु न गारी के मात्रा में बे बाघ को मु मारी बे बाघ मुने बण नंदन कांदा वाला तम ऊपर चढ़ पड़ी रे 72,000 टका लो बोली छुआटा को मार ले मु कोन करी मैं मारे करो हाथ तो होवे किछ होबो नै पूरा आउ कुआडे जिसे काथिया ना गलियो से जो पाची बाघ पूरा
भाई गोटे पड़ी मो चाकरी हठात आग क्या कहीं पार्टी कर मुझे तो बढ़िया पिंधि मैं चिंता कर कौ परिस्थिति बेकार मुझे सीखी जाइए आउ अधे अधे लोक अच्छा देखिए बेकारिया से गुड़ा कहती गोटे बन्या आसला बारीपदार धान बुढ़ा बड़ंगे बन्या आसी गोटे लोक खाई पी सारे आगुरी भाज मैंने सब आचार करुले लंच सर आचार टे बड़ी करदे टे आचार करदे एवं आउ ना मोबाइल धरदे ना पाखा कौट बन्या हो देखा पा कि देखी ना नहीं एगुड़ा सब बेकारिया लोक कम देखिए वर्षा होची पानी गाँव में एते फ्रिज मुंडे लोक जाऊे लोक कि दुख भी तमें एगुड़ा लोक असुविधा समय तुम जा देखु कौन दर्शन ना फिल्म चलती तो बुढ़ा बड़ंग नदी सेमती बन्या आसी थे बारीपदा कौन ना जाइली आसी पार्ली ना ब्रिज बुड़ी जाइए तथापि ब्रिज एत खंडे पानी अच्छे तार लोक पाखापाखि 5000 खंडे देख घर भासीगला कहीकि आलू घर ब्रिज तले पशिला पुणी एपटू धाइली देख गोटे साप केड़े बड़ गछ भासी जाऊँगी गोटे साप अच्छे इमती हूँ 5000 खंडे लोक ए ब्रिज एपट ब्रिज सेपट ब्रिज धीरे हठात कि किए गोटे स्वामी स्त्री आसते गोटे एडिकी छुआटे पाला पड़गला पूरा से जो महानदी सरी बुढ़ा बड़ंगे भसा पानी पड़गला समझ गले तेरे मो छुआ माँ सेंसलेस माँ का फास्ट कम फाउंडेशन से सेंसलेस हो बाप कौन मुझ पहरा शिखी नहीं रे भाई तो गोटे पड़े टे अच्छा जो घर द्वार साप बेंग भासिक जाऊँ किए पहर समस्त समस्त कहते कहीं जाऊना जन कहला तू पूरा बढ़िया पहरा शिखी जाऊ ना मुझे पहरा शिखी मुझे कौन यही पानी पारि ना छुआ पूरा भासी भासी ब्रिज तले बसी सियाड़े 100 हाथ खंडे होगा किए गोटे जाओ किए हठात गोटे टोका डेला हाँ डेगी गोटे 200 मीटर खंडे झील भासीगला बहुत कष्ट चुटी की धरनी काठे जाके चुटिया चढ़े नहीं आसी कूल पहुंचीगला थे जानतु स्रोतर प्रतिकूल से आसी जो परिश्रम का निश्वास नहीं कहले चेयर बसा मो भाई तू भाई कौन करदेवी आउ जन कागज चिपी दो भाई की मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया चबे मुख्यमंत्री राज्यपाल पुरस्कार कौन ना भाई जीवन बंचे राष्ट्रपति पुरस्कार आउ जन कौन पुरस्कार नहीं कौन आचार कर शुण भाई की भुवनेश्वर गोटे प्लट दे दियो ना उज्ज्वलार से शिविर नोबेल साइड गोटे प्लट दे दियो ए भाई ओ हठात जन कहला रुह भाई की पचार तार कौन दरकार भाई तुम कौन दरकार को जहाँ कह तुम गोटे पिलार जीवन बंचे आम तुमको देवु से लोक कहे मानो मानो मत खाली मत किसी दरकार ना मत खाली से लोकटा को चिन्ह जी सलाटी मत पानी की ठेला हाँ ये बढ़िया घटना छोट पिला कथा कहले हसवे टोका कथा कहले आपको हसुँगी जी बासा कथा तो न कहवा भल जान मैंने बासा को कहबी टे अच्छा ये जी टोका अछ झील अछ राण पकई हाथ टेक कहले बापा केतटा बाहन जो हाथ टेक बाहन जो मैंने बाहन मुझे दीटा छुआर बापा मैंने तुम मोठू सान डेफिनेटली सान जीवन में 3टी कथा मान धन कु हाँ मान प्रथम कथाटी धन मान जोड़ा बाहन एक बापा माँ जो फाइनाल करेंगे से बाहा हम ना छुआ जमी हसन जमी मनर कथा कहीदे 2 नंबर प्रेम करिकी निजे चॉइस करिकी निज पसंद रे बा हम ना किए जन हाउ 3 नंबर बाहा हम ना राण रे तमें भावुच तमें गछ चढ़ी जाइछ आमको कौन गछ चढ़नी ना सैया नुह मत थे जड़े पचारा पपू भाई लव मैरेज भल ना एरेंज मैरेज भल मुझे तू मत आगे कह किस खाई मले भल ना दौड़ दी मले भल फाइनाल गोटे जगह ठीक ना नहीं माने बासा हो ठीक अच्छे बाहर पूर्व लोक बुझेबी धन बाही जाए कहीं होटेल तेल मसला खाऊ बाही घर संसार कर राति 11टा बेले काम दाम कर घर कबाट खोलदेव स्त्री चाहिए हसीदेव सब दुख बोईज ये सार टोका मुझे टेकी टेकी देवे टोका बाहगले बाहर ठीक वर्षे खंडे जाइ दिन जाक कम कर पूरा छाइया यही आसवे घर हठात मन पड़ो कबाट खोलदे स्त्री हसीदेव मो दुख बढ़ीज हठात टिंग डंग स्त्री कबाट कहला फास्ट गैस सर जान पियाज कही जान कल शुक्रवार तुमको कही तुमको ये जो स्वामी एमती हठात एमती
ସେଇ ଭଳିଆ ସାର୍ ଗୋଟେ ବାଲୁଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଟେନସନ ବେଳେ କହିବେ ଟିକେ ମଦ ପିଇଦେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡା ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କାରଣ ଆଉ। ମୁଁ କାହିଁକି ମଦ ପିଇବି ଥରେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମତେ କହିଲା ଗୋଟେ 90 ମାରିଦବୁ। ତାର ଗୋଟେ ମାପ ଅଛି 90 ମାପ, 30 60 ସେ ତିନି ଯାଏ। যে ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ନିପୁ ସେଗୁଡା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଏଇଠି ନିପୁର 90 ସେ ଡେଟୁଲ ବୋତଲ ଭଳିଆ, ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନେଇବି। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ତାପରେ ଦିଟା ନେଇବି ମିଶିଲେ ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ହାଫ, ଆଉ ଯୋଉଟା କଲେଜ ଛୁଆ ହେଇଗଲା ଫୁଲ ସେଟା କ୍ୱାଡ। ଏଇଟା କାହିଁକି ପିଇବ? ସେ ମତେ କହିଲା ଶୁଣୁ ଗୋଟେ 90 ମାରିଦବୁ ରାମ ଛୋଟ ନିପୁଟେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଗାଳି ଦଉଥିବ ତୁ ଯୋଉ ଝାଇଆ ହେଇଯାଇଛୁ 90 ମାରି ଦେଇଥା, ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି ଦଉଥିବ ତୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଦେଉଛୁ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଶାଳୀ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ତା କଣ ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଦ ଠାକୁର ଡାକିବି ପୁଣି ତାପରେ ନା 2 ପେଗ ମାରିବି। ନା ମାରିଲେ କଣ ହବ ନା ତତେ ଲାଗିବ ତୁ ଉଦଳାରେ ଅଛୁ ଭାସ୍କର ମଡେଇ ନିଜେ ଯେ ରାସ୍ତାର ସାଇକେଲ ରଖିଥିଲେ ବିଧାୟକ 2 ପେଗ 3 ପେଗ ମାରିଦବ ତମକୁ ଲାଗିବ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଟୋକା ଇଏ ସବୁ ଶଳା ଝିଅ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଡର୍ମା ଲୋକରେ କହିବ ଭାଇ ଭଲ 3 ପେଗ ମାରିଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଭାଇ ଆଉ ଭଲ 3 ପେଗ 4 ପେଗ ମାରିଦବ। 4 ପେଗ ମାରିଦେଲା ପରେ ଧର ତମେ ଉଦଳାକୁ ଆସିଛ କୋଉଠି ଥାନା ଛକ ଠିଆ ହେଇଛ, କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ତମେ ଥାନା ଛକ ଠିଆ ହୁଅ, ଟୋଟାଲି ଉଦଳା ବୁଲିବ। ମେଢା ଖାଇ ଆଇଲା, ସିନେମା ହଲ, ମେନ୍ ମାର୍କେଟ, କଲେଜ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କି ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। 5 ପେଗ ପୁଣି 5 ପେଗ ମାରିବୁ ନା ଆଉ ବେ ହାପିଲେ ଚୁପୁ ଚୁପା ଫୁଲ ପିଲେ ରଜା ପୁଣି ତାପରେ 5 ପେଗ ମାରିଦେବୁ ରାସ୍ତାଟା ତତେ ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ପେଟେଇବୁ କିସ୍ ମାରିବୁ ଇଏ। ତେଣୁ ଯୋଉଗୁଡା ବାହା ହେଇନ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଯାଉନି ଲ ଧନ, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ରହୁଛି ଏଇଟା ଭାରି ସିରିୟସ୍ କଥା। ଏଇ କରୋନା ଟାଇମରେ ମୋ ପୁଅଟି ପଢୁଥିଲା 9ମ ବୋଧେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଗଲାନି କୁଆଡେ, ସବୁବେଳେ ଘରେ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖୁସି ଆସି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଅ ବାବା ଯାଉନୁ ସିଆଡେ ଏଠି ବାବା ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଥିବ ପୁଅଟି ରହିଲା ସବୁବେଳେ। ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ ଆସିଲା, ମୁଁ ପୁଅ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେଠି କଲୋନୀଟା ମାନେ ଗୋଟେ A ବ୍ଲକ 3ଟା ମହଲା, B ବ୍ଲକ, C ବ୍ଲକ, D ବ୍ଲକ, ମୋ ରହୁଛି F ବ୍ଲକ। ମୁଁ F ବ୍ଲକରେ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲି ତୁ ଯା ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବୁ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ। ସେ ପଳେଇଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଟିକେ ଖୁସି ଆସିବ, କାଳେ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲି ଧନ, ସେ ଉପରୁ କହିଲା କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲୁ C ବ୍ଲକରେ ମହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା ବାପା ସେ ଗୋଟେ ପରିବା ବେଗ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହାଟକୁ। ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ଧନ, ସେ ଉପରୁ କହିବ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଦେଖିଲୁ ମଲ୍ଲିକ ମଉସା କଣ କରୁଛନ୍ତି E ବ୍ଲକର? ବାପା ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଭଲ। ପୁଣି କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଧନ ଦେଖିଲୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଉପରୁ ଥାଇ କହିଲା ବାପା ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସେଇ ବୋଧେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଛାତରେ ବୁଲୁଛି। କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା। ତେଣୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କଣ କହିବି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଇବା, ଆରେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ? ରୁହନ୍ତି ଲିରିକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତେବେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ, ନିଜ ଗାଁ, ମା ମାଉସୀ ଭାଉଜ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆଗେ ଗୋଟେ ପଇସାର କଥା ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇବି। ଏଇ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୋଉ ଗଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ମୋ ସାଇଡ୍ ଘର ଭାଉଜକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି 11:30 ବେଳେ ନାଇଟି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଭାଉଜ ଆଜି ପୁରା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ତମେ କଣ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛ? ନା ପପୁ ତମେ ଜାଣିନ ସେ ମାଣବସା ବଡ ଧନ୍ଦା। ମୁଁ ମାଣବସା ଧନ୍ଦା କାହିଁକି? ନା ଏ ରାତିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣେ, ତାକୁ ବତୁରା, ସକାଳୁ ଝୁଣ୍ଟି ପକା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ମୋ ହାତରେ ଚିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ କଲେ ହେଟା କୁକୁର ପାଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ତାମାନେ କଣ ତମେ ଝୋଟି ପକଉନ? ନା ପକଉଛି। ମୁଁ କେମିତି? ନା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଷ୍ଟିକର ମିଳୁଛି, ଦୁଆର ମୋରୁ ପିଟି ଆଣୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇପଟେ ଆସ, ଏଇଠି ଡାହାଣକୁ ବୁଲ, ଏଇଠି ଆସ, ଏଇଟା ମୋ ଘରରେ ଯେ ପଶିଯାଅ। ଆମ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ମୋ ସାରେ ଖାଇକି ଅଫିସ ଯିବେ, ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା କରିବି ନା ଇଏ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲି। ତ ଆଜିକାଲିଆ ଦିନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାଉସୀ ମାନେ ଭାଉଜ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଘର ପାଖରେ ଗଛରେ ରାତିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେଚାଟେ ହୁଏ, ଆମ ଘର ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇ
ଦେଢ଼ଶୁର ଏଇଟା ଖାଇଥିଲା ତମ ଦେଢ଼ଶୁର ନାଁ ଧରିଥିଲା କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏବେକାର ଭାଉଜ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ କ'ଣ କୁମାର ବେହେରା ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଆତତ୍ତାଣ ବେହେରା ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁଟା ଏମିତି କହିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ପେଚା ହବା ଫାଇନାଲ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବେ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ଧରିବି ସତ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଏଇ ଉପରେ ସେ ଗୀତଟି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଯେ ସେଇ ଗୀତଟିକି ଶୁଣି ନଥିବେ